क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में आज बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक यहां पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पुन्नबलम, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, वी शिवदासन दासू के अलावा जिला प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान आज सिंगूर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस परियोजना के तहत 20 लाख लोगों को घर बनाने के लिए दी जाने वाली राशि का आवंटन किया तथा इस बारे में विश्वनाथ बावरी ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। কিন্তু সেটাতে টাইপে সব আসে, ওটা ওকে বলা হয় টেলিপ্রম্পটার। বাংলার আবাসনের টাকা দেয় না, রাস্তার টাকা দেয় না, এক করছে মা বোনদের থেকে পাঠাচ্ছে। যে মা বোনেরা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি গেছে, বলছে কেন তোমার টাইটেল চেঞ্জ হয়েছে, জবাব দিতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আসতে পিছনে যাও স্যার। আজকে আমাদের বাংলার বাড়ি ফেজ 2, আপনারা জানেন বাংলার বাড়ি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামের একটা বিশেষ উদ্যোগ, যেটা গ্রামের মানুষকে বাড়ি দেওয়ার, যাদের বাড়ি নেই। এটা ফেজ 1-এ আমাদের প্রায় 8,000 বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হয়েছিল প্রায় 100 কোটি টাকাতে। তারা 90% ঘর শেষ করে ফেলেছে। প্রায় 7,000 কাছাকাছি ঘর কমপ্লিট করে শেষ করেছে। তারা টাকাও পেয়ে গেছে, 1,20,000 প্রতি বেনিফিশিয়ারি পাবেন। এটা সেকেন্ড ফেজ, যেটা আমাদের জেলায় 7,200 লোক বেনিফিট পাচ্ছেন। আজকে আমাদের সিঙ্গুরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে একটা সরকারি পরিষেবা প্রদান একটা অনুষ্ঠান করলেন। সেখানে আমরা দেখলাম যে অনেক পরিষেবা তিনি প্রদান করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা দেখছি আমরা বাংলার বাড়ি, সেখানে 20 লক্ষ মানুষকে আজকেই তাদের টাকা ব্যাংকে ঢুকে যাবে। 2025-এ 12 লক্ষ মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। মোটামুটি 32 লক্ষ মানুষের বাড়ি 25-26-এ হয়ে যাবে। এবং আমাদের সাংসদ ঘাটালের যে মাস্টার প্ল্যানের কথা বারবার বলতেন, আজকে সেটাও তিনি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।